हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज आम इंग्लीश ग्रामर गोटे इंपोर्टाट टॉपिक आरंभ करबा टेंस। किंतु टेंस पढ़िया पूर्व ताकू बहुत सारा फाउंडेशनल नॉलेज दरकार, जो मु बहुत सारा वीडियो या पूर्व बनई। प्रथम से वीडियो गुड़ा देख, तापर यहाँ देखिए। तो समय नष्ट नक चल टेंस विषय आरंभ करवा। आजान जब आम चैनल को तुम सब्सक्राइब करना करनियो, वीडियो को लाइक कर, अन्य मान सहित शेयर भी कर। टेंस शब्दर अर्थ होची क्रियार समय प्रकाश करवा। क्रियाटा क्यों समय होती से प्रकाश करे टेंस ताको कहते बा काल कहते। जितेबाला आम कौन काम करूँ से काम केबे होइछे या देखेबापी टेंस व्यवहार करा जाए। टेंस कहीं गुरुत्वपूर्ण ना, टेंस हूँ इंग्राजी भाषार मेरुदंड। या बिना आम ठीक भाव कथा भी कहीपर नहीं, आम लिखि भी पारिबा नहीं, ग्रामाटिकाली किसी भी लिखिपर नहीं। ये कौन करे? टेंस आमको साहाय्य करे विभिन्न समय काम वर्णना करिबारे, स्पष्ट भाव वाक्य गठन करिबारे, स्पष्ट भाव कथा कहिबारे, ये सब आमको टेंस हेल्प करे। से टेंस हूँ इंपोर्टाट। टेंस तो मुख्यतः तीन प्रकार। प्रेजेंट टेंस जोटा वर्तमान काल, आज एबेकार जहाँ होता सूचौचे वर्तमान समय होता काम। मु पढ़ुची, मु पढ़ाऊँगी तुमको, तमे मैंने पढ़ुच, ये सब हूँ वर्तमान काल। ताको कहबा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस बा अतीत काल। अतीत काल जहाँ जो कामटा ऑलरेडी हो जाइए, आगुरी हो सारी काम, जमी मु पढ़ी, मु जाइली, एगुड़ा हूँ अतीत काल। सेमती भविष्यत काल, आगको हेबाकु थिबा काम, मु पढ़ी, मु जीवी, एटा हूँ आगक हेबाकु थिबा काम। से आम कहबा भविष्यत काल बा फ्यूचर टेंस। टेंस को मुख्यतः तीन भाग व्यवहित करा जाइछि। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने एबे जा होछि, पास्ट माने जा हेइ सारिछि, फ्यूचर माने जा हबो। कई फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टाइम कहते, सेटा गोटे डिबेट अच्छी, ता भितर आम जीवा नहीं। एबे तमे मन रख तीनटा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट माने एबे जा होछि, पास्ट माने आगुर जा सारी, फ्यूचर माने आगुक जा हब। आ प्रत्येक टेंस रो चारोटी रूप अच्छी। सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। सबू टेंस रो प्रेजेंट टेंस रो भी अच्छी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेमती पास्ट रो अच्छी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी। प्रेजेंट टेंस रे सिंपल फॉर्म कौन ना, मु स्कूल को जाए, आई गो टू स्कूल। कंटिन्यूअस फॉर्म कौन, जोटा कामटा चली मु स्कूल को जाऊँगी, जोटा कंटिन्यू करूँ। मु स्कूल को जाई, जोटा संपूर्ण हो सारी, आई हैव गन टू स्कूल, मु स्कूल को जाई। आउ जोटा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना कौन ना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दुटा को मिसेक माने आगुरु पूर्वर आरंभ होता एबे जा कंटिन्यू कर मु 2 घंटा धरे स्कूल को जाऊँ, मु 2 घंटा है स्कूल आड़ को जाऊँ, मैंने 2 घंटा पूर्व आरंभ करते एबे भी जाऊँ। तो जोटा पास्ट रू आरंभ होकर एजा कंटिन्यू करथबो आम कहबा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एटा हला प्रेजेंट रो। जेमति पास्ट रो भी अछि, मु स्कूल को गली होछि सिंपल पास्ट, मु स्कूल को जाउथिली, अतीत रे जहा कंटिन्यू करूथला, अतीत रे जहा ही जाइछि, मु स्कूल को जाइथिली, आई हैड गॉन टू स्कूल। मु स्कूल को जाउथिली, मु 2 घंटा धरे स्कूल को जाउथिली, एटा होछि अतीत रे सरिछि, अतीत रे परफेक्ट आ कंटिन्यूअस को मिसेइके। अतीत रे आरंभ होई अतीत रे सरिछि, किंतु कंटिन्यू करूथला, किछि समय पय कंटिन्यू करिथला अतीत रे। तो से सब सेंटेंस गुडा को आमे लखबा परफेक्ट कंटिन्यूअस रे। फ्यूचर रे समिति मु स्कूल को जिबी, मु स्कूल को जाउथिबी, मु स्कूल को जाई सारी थिबी, मु 2 घंटा स्कूल को जाउथिबी, 2 घंटा धरे स्कूल को जाउथिबी। ई सब एटा होछि फ्यूचर। सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म आ परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। एमिति टेंस को, प्रत्येक टेंस को चारिटी भाग में व्यक्त करा जाए। हम प्रथम देखले टेंस तो 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तापर प्रत्येक टेंस को, प्रेजेंट को भी 4 बार व्यक्त करा जाए। कौन ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को से 4 बार व्यक्त करा जाए, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को से 4 बार व्यक्त करा जाए, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट आउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस रो फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म पढ़िबा, जा कोनती सिंपल प्रेजेंट विषय पढ़िबा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कौन, गोटे ओडिया वाक्यटा सिंपल प्रेजेंट रो अछि बोली जानियो केमिति ना, जेउ सब ओडिया वाक्यर शेष रे ए उ अंति उच्चारित हुए थिले ठीक कथा, जदि नथिबो उच्चारित जदि होउतबो, कौन कौन उच्चारित होउतबो, ए उ अ अंति। जदि ओडिया वाक्य शेष रे ए उ अंति उच्चारित हुए, सेही वाक्यटको आमे इंग्रजी रे सिंपल प्रेजेंट रे लिखि परिबा। एबे से देखिबा ताले उदाहरण कौन, मु स्कूल को जाए, मु स्कूल को जाए, ए उच्चारित होउची, ताले जाए रे ए उच्चारित होउची, ताले ये होउची सिंपल प्रेजेंट। आमे गीत गाऊ, गा उ उच्चारित होउची, तो ये होउची सिंपल प्रेजेंट। तुमे भात खा, अ उच्चारित होउची, तो ये होउची सिंपल प्रेजेंट। सेमाने काम करंती, ती उच्चारित होउची,
से हूँ सिंपल प्रेजेंट। ताने आम प्रथम तो आम गोटे वाक्यटा सिंपल प्रेजेंट ओडिया जोटा लिखाई से सिंपल प्रेजेंट अच्छी बोली जानना सीना सिंपल प्रेजेंट लिखा इंग्लीश केमी जाना ना जो ओडिया वाक्य शेष ए उ अन ती उच्चारित हो से वाक्य गुड़ाक आम जाना प्रेजेंट सिंपल अच्छा। क्लीयर जमी साधारण अभ्यास नित्यकर्म किंबा सत्य वचन बा तथ्य प्रकाश कला बेले आम प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करूँ जोटा ध्रुव सत्य जो गुड़ाक से गुड़ाक प्रकाश कला बेले किसी तथ्य प्रकाश कला बेले साधारण अभ्यास प्रकाश कला बेले आम सिंपल प्रेजेंट सिंपल व्यवहार करूँ। मु प्रतिदिन सका उठे ये गोटे अभ्यास है। सूर्य पूर्व दिगर उदय हुए ये गोटे ध्रुव सत्य होगा सत्य कथाटा होगा। तो यही सब क्षेत्र में आम कौन करवा प्रेजेंट सिंपल यूज करें किंतु मेनली मन रखिथ ओडिया वाक्य शेष जदि ए उ अन ती उच्चारित है ताहले सेटा प्रेजेंट सिंपल अच्छी। एथिरे आम देखा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट थिबा वाक्य गुड़ाक मत कह किए किए अच्छे वाक्य हाँ कि ना आउ केमिति चिन्हल मत कह मो बापा पत्रिका पढ़ती हाँ कि ना मु कह हाँ कौन पाई हाँ ना पढ़ती पढ़ती रे ती उच्चारित होउछि आम जानिथिले ए उ अन ती भितर किछि भी उच्चारित हला से होउछि प्रेजेंट सिंपल अच्छी। ये को आम सिंपल प्रेजेंट कहि परिबा सिंपल प्रेजेंट अच्छी बोले कहि परिबा। मु दिन रे 2 थर भात खाए ये सिंपल प्रेजेंट अच्छे कि मुझे कह हाँ अच्छी कौन पाई ना खाए रे ए उच्चारित होमती कही ए उ अन ती भितर किसी भी उच्चारित हेले ये हूँ सिंपल प्रेजेंट रु स्कूल गली ना एटा हम ना कहीं गली ल उच्चारित हो ली उच्चारित हो तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट हम ना। से भल खेलती हाँ यहाँ हम कहीं खेलती उच्चारित होम जानते ए उ अन ती भितर किसी भी उच्चारित हेले से हूँ सिंपल प्रेजेंट रो स्कूल को जाऊँगी ना एटा छी उच्चारित होची तो एटा सिंपल प्रेजेंट रा नहीं। से पाठ पढ़े पढ़े हाँ ढे पढ़े तो ए उच्चारित होची से ये सिंपल प्रेजेंट रा अच्छे बोले हम जानिबा। मु स्कूल को जीबी बी उच्चारित होची बी तो आम फॉर्मूला अनुसार बी टा सिंपल प्रेजेंट को कहेनी तो ये हम नहीं एटा आम ना बोले लिखी। तो सिंपल प्रेजेंट रा केतोटा नियम अच्छी सिंपल जतले तुम ओडिया वाक्य को तब थर वन्स तुम जापारे सिंपल प्रेजेंट अच्छी थर प्रथम जानवा दरकार सिंपल प्रेजेंट अच्छी बोली सिंपल प्रेजेंट अच्छी बोली जानी सारापर जो तुम इंग्लीश ट्रांसलेसन कर केतोटा नियम था। नियम कौन ना अस्थिवाचक वाक्य जो किसी प्रश्न न था कि नेगेटिव न था अस्थिवाचक वाक्य जोड़ा था से आम फर्मूला कौन ना सब्जेक्ट लिख कर्ता लिख वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म क्रिया को प्रेजेंट फॉर्म लिख आउ बेले बेले सहित एस कि एस लगे तापर कर्म रहा फर्मूलाटा भल मन रख कर्ता भर्बटा प्रेजेंट फॉर्म रहा सहित केतबेले एस कि एस लगे केतबेले एस केतबेले एस लगे आम देखा आउपर रहा कर्म कर्ता भर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म से एस एस लगे प्लस कर्म। जदि कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन बा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है क्रिया पर एस कि एस लगे। जदि कर्ताटी तृतीय पुरुष हो एकवचन होते क्रिया को आम प्रेजेंट फॉर्म लिखा लिखि सारापर एस कि एस जोड़ा आ मन रखिथ जो भर्ब गुड़िक वो कि सी एच कि एस एच कि एक्स एस जेड रे शेष होता है जमी गो डू एगुड़ा ओर सरुची सेमती सी एच रे केतटा सर था वाच जमी WATCH सेमती केतटा SH रे सरती तो वाश सेटा जमी किसी फिक्स एस एक्स रे सर सो जदि यहाँ मन रखिथ जदि गोटे भर्बटा ओ रे सरुची कि CH रे कि SH रे कि एक्स कि एस कि जेड रे सरू था भर्ब शेष यही सब थी कम्बिनेसन ताहले तापर आम ES लगेगा ना माने केतले ES लगे प्रथम तो कर्ता थिबा दरकार तृतीय पुरुष एकवचन कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन थिबा आउ जो भर्बटा ता शेष रे एई जो शब्द गुडा थिबे जदि ताहले ES लगेगा ना बाकी जदि कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन थिबो ताहले डायरेक्टली भर्ब पर डायरेक्टली आम एस लगेगा। ताहले किसी ट्रांसलेशन करी देखिबा मु स्कूल को जाए डायरेक्टली ट्रांसलेशन आम केबे करबानी प्रथम तो आम बुझिबा मु स्कूल को जाए वाक्य शेष रे कोन अछि जा ए उच्चारित हो माने सिंपल प्रेजेंट अच्छे बोली जानिले आउ कौन कौन शब्द उच्चारित हेले सिंपल प्रेजेंट अच्छे बोली आम जानिबा ए उ अंती तो ए उच्चारित होइछ आम जानिले एटा सिंपल प्रेजेंट रहइबो। तापर सिंपल प्रेजेंट रे रहिला माने फॉर्मूला कौन कर्ता प्लस क्रिया प्रेजेंट फॉर्म रहइबो तापर कर्म कर्ता एटे किए ना कर्ता होची मु होची प्रथम पुरुष एकवचन मु होची प्रथम पुरुष एकवचन रहि गेला वर्ब किए वर्बटा प्रेजेंट फॉर्म रहियो वर्ब होची जाए रे इंग्लिश गो कर्मटा कौन ना स्कूल ताले आम कौन लगेबा कर्ता रहा आई भर्बटा प्रेजेंट फॉर्म रहा गो टू लगे कर्म पूर्व टू लगे तो टू स्कूलटा हूँ कर्म आई गो टू स्कूल। से पढ़े यार ट्रांसलेशन करवा डायरेक्टली ट्रांसलेशन करवानी प्रथम तो आम जाना पढ़े
ढे माने ए उच्चारित होउची ए उच्चारित होउची माने एटा जानले सिंपल प्रेजेंट रे अछि बोली फर्स्ट कथा। सेकंड कथा कर्ता विषय जानिबा कर्ता किए ना कर्ता से होउची तृतीय पुरुष एक वचन। आमे जानिछु जदि कर्ताटा तृतीय पुरुष एक वचन होइथा वर्ब पर एस किंबा ईएस लागिवो। एठी कोन लागिवो एठी एस लागिवो ईएस लागिवोनी। ईएस लागिया पई कोन मु कहतली केतेबेल लागिवो ईएस जतले ओ किंबा सीएच किंबा एसएच किंबा एक्स किंबा एस किंबा जेड ए सब जिंस थिबो वर्ब रो शेष रे। एठी रीड रो क्षेत्र तो डी अछि तो या भीतर किछ नाही तो डायरेक्टली हम एस लगे दबा तो ही रीड्स हबो ही रीड्स। राम जाए आमे तो प्रथम जानिबा ट्रांसलेशन करिया पूर्व प्रथम जानिबा जा ए उच्चारित होउची तानी सिंपल प्रेजेंट रे अछि। तापर कर्ता विषय जानिबा कर्ता किए राम रामटा को पुरुष को वचन राम होउची तृतीय पुरुष एक वचन। ताल तृतीय पुरुष एक वचन जदि हेइथिबो क्रिया रे कोन लागिवो एस किंबा ईएस लागिवो। एठी एस लागिवो ना ईएस लागिवो। देखो जाए जाए होउची गो र शेष रे कोन अछि ओ अछि मु कहतले ओ जे जोटी थिबो सेठी ईएस लागिवो ताल हेइजबो गोज तो हेइजबो राम गोज। बुझिला एते क्लियरली। आउ किसी ट्रांसलेशन करिबा तुमे माने खेल ट्रांसलेशन करिया पूर्व प्रथम तो देखिबा एटा प्रेजेंट सिंपल बा सिंपल प्रेजेंट रो अछि कि नाही। खेल अ उच्चारित होउची ए उ अंति भितरु अ उच्चारित हला अ जदि उच्चारित होउची ताहाले या हम जानले एटा प्रेजेंट सिंपल अछि बोली। तापरे कर्ता तुमे माने होउची यू कर्ताटा बे को पुरुष को वचन तुमे माने होउची द्वितीय पुरुष बहुवचन। तानेठी वर्बटा सीधा प्रेजेंट फॉर्म रहइबो तृतीय पुरुष द्वितीय पुरुष बहुवचन तो वर्बटा सीधा प्रेजेंट फॉर्म रहिला। खेलिबार प्रेजेंट फॉर्म होउची प्ले तो डायरेक्ट हबो यू प्ले। हमर सूत्र जानिछन्ती सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटा तो ऑब्जेक्ट किछ नाही तुमे माने खेल अछि खाली तो सब्जेक्ट आउ वर्ब लागला यू प्ले। आमे गीत गाऊ प्रथम तो ट्रांसलेशन पूर्व हम देखिबा एटा प्रेजेंट सिंपल अछि कि नाही सिंपल प्रेजेंट रे। गाऊ गाऊ रे उ उच्चारित होउची उ माने हम जानिछन्ती ए उ अंति उ उच्चारित होउची माने हम जानले एटा सिंपल प्रेजेंट रे अछि बोली। कर्ता किए ना आमे आमेटा को पुरुष को वचन ना प्रथम पुरुष बहुवचन ताले जानिछन्ती वर्बटा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म रहइबो। गीत गाइबा कोंती सिंग कर्म एठी कोन गीत गीत को आमे कर्म को इंग्लिश रे सॉन्ग कोंती तो वी सिंग सॉन्ग्स आमे माने गीत गाऊ वी सिंग सॉन्ग्स। कर्ता रहला वी क्रिया रहला सिंग आ कर्म रहिला लास्ट को कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म रहिला सॉन्ग्स वी सिंग सॉन्ग्स। सेमाने काम करंती होची करंती ती उच्चारित होची माने हम जानि पहले सिंपल प्रेजेंट रे अछि। एटी सब्जेक्ट किए ना सेमाने बा दे होची तृतीय पुरुष बहुवचन तृतीय पुरुष बहुवचन जदि तृतीय पुरुष बहुवचन तापर देखिया हम वर्ब कोन वर्ब होची काम करंती कामटा होची काम करिबाटा होची प्रेजेंट फॉर्म कामटा होची वर्ब रो काम रो प्रेजेंट फॉर्म कोन वर्क ताने हम डायरेक्ट लगबा कर्ता परे क्रिया एटा तो कर्म किछ नाही कर्ता किए दे बा समाने क्रिया किए माने काम करिबा कोंती वर्क तो दे वर्क हबो एटा कि कर्म किछ नाही। सस्मिता टीवी देखे रे ए उच्चारित होउची ए जदि उच्चारित होउची हम जानि पहले एटा सिंपल प्रेजेंट रे अछि। तापर अछि सब्जेक्ट किए सस्मिता को पुरुष को वचन सस्मिता होउची तृतीय पुरुष एक वचन तृतीय पुरुष एक वचन एटा। तापर वर्ब कोन मु कहिची देखिबार वर्ब होउची वाच हम जानि वाच WATCH जदि सरथुबो आ कर्ता जदि तृतीय पुरुष एक वचन हेतिबो तार सेतरे हमर ES लागि जिवो। आ कर्म किए ना सस्मिता टीवी देखे सस्मिता कोन देखे उत्तर आइला टीवी ताले कर्म हो गेला टीवी तो पूरा वाक्य कोन हबो कर्ता प्लस क्रिया रे एस किंबा ईएस लागियो एठी ईएस लागिवो कारण कर्ता होची तृतीय पुरुष एक वचन कर्ता हला सस्मिता वाच रे ईएस लागिला वाचेस तापर होची कर्म होची टीवी बा ऑब्जेक्ट होची टीवी सस्मिता वाचेस टीवी। बुझियला कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म क्रियाटा प्रेजेंट फॉर्म रहइबो आ तादर एस किंबा ईएस लागियो जेतेबेले कर्ताटी तृतीय पुरुष एक वचन हेतिबो तृतीय पुरुष एक वचन हेतिले एस किंबा ईएस लागियो ईएस केतेबेले लागियो जदि जो वर्बटी अछि बा क्रियाटी अछि ता शेषरे जदि इंग्लिश रे ओ उच्चारित होउची किंबा CH SH X Z ए सब अछि ताले ईएस लागिवो न हले एस लागिवो तृतीय पुरुष एक वचन तला एटा होजे फार्मूला सिंपल फार्मूला। एबे मु केतोटा क्वेश्चन देइची तमे ट्रांसलेशन करी यार उत्तर लिखिबो कमेंट बॉक्स रे कोन ना तुमे दौड़ुछ
ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ସଫା କରେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନାହିଁ ଥିବ ବା ନା ଥିବ। ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ, କର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ। ଏଇଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ନା ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍। କିଏ ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍। ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ରହିବ। ତାପରେ ରହିବ ନଟ୍, ତାପରେ ରହିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତାପରେ ରହିବ କର୍ମ, ଯେଉଁଟା କର୍ମ ଆମର ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ମେନ୍ ଭର୍ବଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ରହିବ ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ, ଆଉ କର୍ମ। ଡୁ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଡଜ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଡଜ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ନହେଲେ ଡୁ ଲାଗିବ। ହେଲା, ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଡଜ୍ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଡୁ ଲାଗିବ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖିବା ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାଏ ଅଛି। ଯାଏ ଅଛି ମାନେ ନାହିଁକୁ କାଟିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ନାହିଁକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଲା ଯାଏ। ଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଏଠି ହେଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ ନା ମୁଁ କି ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଆଇ। ଆଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବ କିଏ ନା ଯାଏ, ଗୋ। ଗୋ ହେଉଛି ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ ଗୋରେ ରହିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍ ଭିତରୁ ଏଠି କେଉଁଟା ଲାଗିବ? କେଉଁଟା ଲାଗିବ ନା ଡୁ ଲାଗିବ। ଡଜ୍ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଡଜ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ। ଏଠି ତ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲାଗିବ ଡୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କର୍ମ କିଏ? ସ୍କୁଲକୁ, ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ, ସେଟା କର୍ମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଆଇ। ତାପରେ ଲେଖିବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଆଇ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଡୁ। ତାପରେ ନଟ୍ ଲଗାଇଦେବ, ଡୁ ଆଉ ନଟ୍ ଲଗାଇଦେବ। ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ। ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ? ଯାଏ। ଯାଏର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ କିଏ? ଗୋ। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଗୋ। ତାପରେ କର୍ମ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଲେଖିଦେଲ। ସେ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଦେଲ ପଢ଼େ, ଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଜାଣିଲ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିଲ, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ରିଡ୍। ହେଲା, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଲାଗିବ? ଡୁ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ? ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିଲେ ଡଜ୍ ଲାଗିବ। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଏଠି ଡଜ୍। ତାପରେ ନଟ୍ ଲଗାଇଦେଲ। ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ରିଡ୍, ପଢ଼ିବାଟା ରିଡ୍। ହି ଡଜଣ୍ଟ ରିଡ୍। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଡଜ୍ରେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ତମେ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲଗେଇବନି, ଏଠି ଲାଗି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏସ୍। ତ ଯେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାରେ ଏସ୍ ଲାଗି ସାରିଛି, ଆଉ ଏଠି ତୁମର ଏସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହି ଡଜଣ୍ଟ ରିଡ୍ସ ଲେଖିଦେବନି, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍। ଡଜ୍ରେ ଏସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଛି, ଆଉ ଏଠି ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ତା ରୁଟ୍ ଫର୍ମର ଭର୍ବଟା ରହିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରଖିଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ହେଲା, ମେନ୍ ଭର୍ବଟା ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ ନାହିଁ। ଖେଳ ଅରୁ ଜାଣିଲ ତମେ, ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି। ତୁମେ ମାନେ ୟୁ। ତୁମେ ମାନର କୋଉ ପୁରୁଷ କୋଉ ବଚନ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଏଠି ଭର୍ବ କ'ଣ? ଖେଳ, ଖେଳିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲେ। ତୁମେ ମାନେ ପାଖରେ ଡୁ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ ଲାଗିବ। ଡଜ୍ କେବଳ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଲାଗେ। ତ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ୟୁ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ, ତାପରେ ନଟ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ଲେ। ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ନାହୁଁ। ଗୀତ ଗାଉ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ସେଠୁ ଉ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି। ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଆମେ। ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଭର୍ବ କ'ଣ? ଗୀତ ଗାଇବା, ସିଂ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଡୁ ନା ଡଜ୍? ନା ଡୁ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଉଇ, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ, ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ସିଂ। ସଙ୍ଗସ୍, ସଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି କର୍ମ ଲାଗିଗଲା ସଙ୍ଗସ୍। ଉଇ ଡୁ ନଟ୍ ସିଂ ସଙ୍ଗସ୍। ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାଉନାହୁଁ। ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କରନ୍ତି ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ନାହିଁ ମାନେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ସେମାନେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଦେ। ଭର୍ବଟା କ'ଣ ନା କାମ, କାମ କରିବା। କାମ କରିବାର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାର୍କ।
ଦେ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଡୁ ଲାଗିବ। ଡଜ୍ଟା କେବଳ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଲାଗିବ, ଏଟା ତ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଡୁ ଲାଗିବ। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଦେ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ, ନଟ୍, କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା ୱାର୍କ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖେ ନାହିଁ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖେ, ଦେଖେରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ନାହିଁ ମାନେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କର୍ତ୍ତାଟା କେଉଁ ପୁରୁଷ କେଉଁ ବଚନ। କର୍ତ୍ତାଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସସ୍ମିତା, ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ। ଟିଭି ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ହେଉଛି ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ କର୍ତ୍ତା ବା ସସ୍ମିତା, ତାପରେ ଡଜ୍, ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ଭର୍ବର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ୱାଚ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କର୍ମ ରହିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଆସୁଛି, କର୍ମ ରହିବ ଟିଭି। ସସ୍ମିତା ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଏବେ ତୁମମାନେ ଏଇ 5ଟା ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ। ତୁମେ ଭାତ ଖାଅ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଖେଳ ନାହିଁ, ସେ ସଫା କରେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ 5ଟାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ଡୁ ଡଜ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ ଆସିବ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ରହିବ, ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ରହିବ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ, ତାପରେ ରହିବ କର୍ମ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡଜ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ଡୁ ରହିବ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଡୁ ରହିବ। ସମାନ ନିୟମ ଏଠି। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ କି, ଯାଏ କି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ଯାଏରୁ ଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା କିଏ ମୁଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବ କିଏ, ଭର୍ବ ହେଉଛି ଯାଏ, ଯାଏ ରହୁଛି ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କିଏ ହେବ ଗୋ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଥିଲେ ତା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କେଉଁଟା ଲାଗିବ ଡୁ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ନା ଫର୍ମୁଲାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଲାଗିବ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ, ତାପରେ କର୍ମ, ଏଠି କର୍ମ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ଡୁ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ଗୋ, ତାପରେ କର୍ମ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଡୁ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ କି, ବୁଝିଗଲା। ସେ ପଢ଼େ କି, ଏଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ପଢ଼େରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିଲେ ୟା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ ଲାଗିବ ନା ଡଜ୍, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡଜ୍ ଲାଗିବ। ପଢ଼େ, ପଢ଼େର ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍। ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ତ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡଜ୍ ଲାଗିବ, ଡଜ୍, ତାପରେ ସେକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହି, ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିବ କ୍ରିୟା ରିଡ୍, ତ ହେଲା ଡଜ୍ ହି ରିଡ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଦେବ। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ କି, ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ କି, ଏଟା ଭୁଲ ଅସ୍ତିବାଚକ ଲେଖିଦିଏ, ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେବ। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ କି, ତ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ଟେନ୍ସ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଖେଳ, ଖେଳରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। କି, ତୁମେ ମାନେ ଖେଳ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଜାଣିବା। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍ ଭିତରୁ ଡୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖେଳିବାର ଖେଳକୁ ବା ଖେଳିବାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ଲେ, ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ ଡୁ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ମାନେ ୟୁ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ରହିବ ପ୍ଲେ, ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ କି, ଗା ଉ କି, ଉ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଉ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ନା ଆମେ, ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ କି, ଗା ଉରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ, ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉଛି ଭର୍ବ ହେଉଛି ସିଂ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମେ ପାଖରେ ରହିବ ଡୁ,
आउ नियम अनुसार जेहेतु ये प्रश्नवाचक वाक्य प्रथम हेल्पिंग वर्ब लगे हेल्पिंग वर्ब हूँ डू तापर कर्ता आमे वी तापर क्रियार सिंपल फॉर्म सिंग तापर कर्म सॉन्ग्स तापर क्वेश्चन मार्क रहिबो डू वी सिंग सॉन्ग्स सेमाने काम करंती प्रथम तो टेंस ऑफ फॉर्म चिन्हबा करंती जेहेतु अछि प्रेजेंट सिंपल ती उच्चारित होछि तापर जानले प्रश्नवाचक वाक्य तापर कर्ता भितर जानिबा सेमाने तृतीय पुरुष बहुवचन काम करबा कोंती वर्क तार सिंपल फॉर्म होछि वर्क बा सिंपल बा रूट फॉर्म बा प्रेजेंट फॉर्म होछि वर्क आउ सेमाने जेहेतु अछि ता पाखरे हेल्पिंग वर्ब कौन लगे डू आउ डज भितर डू लगे नियम कौन कौच ना प्रथम हेल्पिंग वर्ब डू तापर कर्ता कर्ता किए दे तापर क्रियार सिंपल फॉर्म बा रूट फॉर्म क्रिया होची वर्क वर्क रो सिंपल फॉर्म बा रूट फॉर्म होची वर्क डू दे वर्क सस्मिता टीवी देखे देखे रो आम जाने पहले एटा प्रेजेंट सिंपल अछि देखे की जेतु अछि सस्मिता टीवी देखे की रो आम जानि पहले एटा होची क्वेश्चन मार्क बा प्रश्नवाचक वाक्य सस्मिता विषय जानिबा सस्मिता होची तृतीय पुरुष एकवचन सब्जेक्टटा टीवी देखा इंग्लीश रे आम वाच कहते तार सिंपल फॉर्म होची बा प्रेजेंट फॉर्म होची वाच ऑब्जेक्ट होची टीवी हेल्पिंग वर्ब सस्मिता जेतु अछि तृतीय पुरुष एकवचन तापर कौन लागिबो ना डज लागिबो सस्मिता जे तृतीय पुरुष एकवचन हेल्पिंग वर्ब डज लागिबो फॉर्मूला कौन ना प्रथम हेल्पिंग वर्ब एठी लागिला डज तापर कर्ता कर्ता हो सस्मिता क्रियार प्रेजेंट फॉर्म होची वाच बा रूट फॉर्म तापर कर्म टीवी डज सस्मिता वाच टीवी क्वेश्चन मार्क बुझीगला एठी मु तुम पई केतोटा प्रश्न देइछि यार तुम ट्रांसलेशन करके दब तुमे भात खाओ कि तुमे माने खेल कि से सफा करे कि आमे प्रतिदिन मंदिर को जाऊ कि से पढ़ती कि यही सब जिन यार तुम उत्तर मत कमेंट बॉक्स रे लिखिक दब मु देखी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म विषय पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने कौन ना प्रथम तो कंटिन्यूअस माने जोटा एबे काम चली जोटा कंटिन्यूअस वर्तमान परिस्थिति रे जो कामटा चली आउ सेटा केमिति तुम आइडेंटिफाई करियो जदि ओडिया वाक्य शेषर उ छी उ छ उ छु उछंती एमिति उ हर्षौ मन कि उ आउ छ उ छी उ छ उ छु उ अछंती ए सब जदि उच्चारित हबो बा थाए से ओडिया वाक्य गुड़ाक आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे अछि बोले कहिबा जेमिति कि मु जाउछि मु एबे जाउछि माने कोन एबे कंटिन्यू से कामटा करू सेति पे कंटिन्यूअस त को प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ देखो वाक्य शेषरे जाउछि उ छी उच्चारित होछि सेमिति मु भात खा तुमे भात खाउ छ उ छ उच्चारित होछि खाउ छ उ छ उच्चारित होछि सेमाने काम करूछंती करूछंती रो उ छंती उच्चारित होछि आमे खेलुछु खेलुछु उ छु उच्चारित होछि तो आमे जानिले जदि कामटा कंटिन्यू करूथबो वर्तमान समय कंटिन्यू करूथबो आउ वाक्य शेषरे उ छ उ छी उ छु उ छंती एमिति उच्चारित होतबो उ आउ छ आस्तबो यही सब वाक्य गुड़ाक आम जापर यूँ जापर जब ओडिया वाक्य सब होता है आम जापर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी बोली प्रेजेंट कंटिन्यूअस जदि वाक्य गुड़ाक केतटा वाक्य देती तुम देखिए कह कौटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी कौटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना जदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी तुम कौच तो जान केमती मो बापा पत्रिका पढ़ुंट पढ़ुंट हाँ यहाँ कारण पढ़ू उ अच्छी आउ छंती उ छंती आसुची आम जान यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी मु दिन रे 2 थर भात खाए ए अच्छी ताने एटा नो मु स्कूल को जाउछि जाउछि ताने एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी हाँ उछि उच्चारित होछि से साइकिल चलाउछि एठी भी उछि उच्चारित होछि ताने हाँ एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी से माने भल खेलंती खेलंती ना एटा नाही कारण ती उच्चारित होछि तुमे सिनेमा देखुछ उ छ उच्चारित होछि ताले हाँ एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी मु स्कूल को जीबी बी उच्चारित होछि ना एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे जदि गोटे ओडिया वाक्य तुम जानि पाइले प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे अछि ताको इंग्लिश को ट्रांसलेशन करिया कहले केतुटा नियम था नियम कौन सिंपल नियम कर्ता रहिबो प्रथम सब्जेक्ट तापर एला हेल्पिंग वर्ब किए ना आम इज आर भितर को गोटे रगियो हेल्पिंग वर्ब तापर मेन वर्ब रे आईएनजी लागिवो तापर रहियो कर्म कौन जानले ना कर्ता तापर हेल्पिंग वर्ब किए ना आम इज आर भितर गोटे लगे हेल्पिंग वर्ब तापर मेन वर्ब रे आईएनजी लगे ओके आम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब रहा से केतबेले कोठी लगे
ନା ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥାଏ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥାଏ, ଆଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଆର୍ ଲାଗିବ। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, କର୍ତ୍ତା ପରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଅଛି, ଆମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍, ରାଇଟ୍? ଆମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍। ଇଜ୍ କୋଉଠି ଲାଗିବ? ନା ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ବା ମୁଁ, ଆଇ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଆର୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲଗାଇବା, ଆଉ ଯାହା କର୍ମ ଥିବ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେବା। ତେବେ ଚାଲ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ର ଅଛି ବୋଲି। କେମିତି ଜାଣିଲ? ଯାଉଛି, ଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ର ଅଛି। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆଇ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ମୁଁ। ଯାଉଛି ହେଉଛି ଗୋ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କର୍ତ୍ତା ପରେ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲଗେଇଦେବା, ଗୋଇଂ କରିଦେବା। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ତ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଇ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲାଗିବ? ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଆଇ ପରେ ଆମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ କର୍ମ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ, ତାପରେ ଆଇ ପରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଗୋ, ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ରେ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ, ତାପରେ କର୍ମ କିଏ? ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କି ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବା? ସେ ପଢ଼ୁଛି, ଉଛି, ପଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ, କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ସେ, ସେଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଯଦି ହେଇଥିବ କର୍ତ୍ତା ପରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲାଗିବ? ଆମ୍ ଲାଗିବ ନା ଇଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଆର୍ ଲାଗିବ? ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ? ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛି ଆମକୁ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ରିଡ୍, ରିଡ୍ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ ରିଡ଼ିଂ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆସିବା ଭାବେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ସେ, ହି, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହି ପାଖରେ ଲାଗିବ ଇଜ୍, ତାପରେ ରିଡ୍ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ରିଡ଼ିଂ, ହି ଇଜ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳୁଛ, ଖେଳୁଛ, ଉଛ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁ, ୟୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଖେଳିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଯିବ ପ୍ଲେଇଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ତୁମେ ମାନେ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ନା ତୁମେ ମାନେ ପାଖରେ ଆର୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଖେଳୁଛ, କର୍ତ୍ତା ୟୁ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ପ୍ଲେରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେଇଂ, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମେ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଗୀତ ଗାଇବାର ଭର୍ବ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମେ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆମେ ପାଖରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଇ ପାଖରେ ଆର୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୀତ, ତାକୁ ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ଉଇ, କ୍ରିୟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ? ଆମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ଭିତରୁ ଆର୍ ଲାଗିଲା, ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ସିଙ୍ଗିଂ, ସିଙ୍ଗରୁ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗସ୍ କର୍ମ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ହେଉଛି ଦେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। କାମ କରିବା ହେଉଛି ୱାର୍କ, ୱାର୍କରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲେ ୱାର୍କିଂ ହେଇଯିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଅଛି ସେ ଆର୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଦେ ମାନେ ସେମାନେ, ଆର୍ ୱାର୍କିଂ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଉଛିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସସ୍ମିତା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ୱାଚ୍ କୁହନ୍ତି, ୱାଚ୍ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ୱାଚିଂ ହେଇଯିବ। ତ କର୍ତ୍ତା ସସ୍ମିତା, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍, ୱାଚିଂ, କର୍ମ ହେଉଛି ଟିଭି, ସସ୍ମିତା ଇଜ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି ତାର ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ତୁମେ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତୁମେ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅ। ଏବେ ଯିବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ। ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟର କ'ଣ? ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା, ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ ନଟ୍,
तापर मेन भर्ब आईएनजी लगिबो आउ लास्ट को कर्म रहिबो कर्ता तापर रहिला हेल्पिंग भर्ब आम इज आर भितर गोटे कोटे रहिबो तापर नॉट तापर क्रियार आईएनजी मेन भर्ब रे तापर कर्म जदि कर्ताटी तृतीय पुरुष एकवचन होइतिबो ताहले हेल्पिंग भर्ब इज रहिबो जदि कर्ताटी प्रथम पुरुष एकवचन बा मु होइतिबो ताहले हेल्पिंग भर्ब आम रहिबो नहले बाकी सब आड़े आर लागिबो एटा हम जानि छथि हम एटा अस्थिवाचक वाक्य भी जानिथिले तेबे आस ट्रांसलेशन करी देखिबा मु स्कूल को जाऊ नाही जाऊ रु जना पड़िला उ नाही उ तो उच्चारित होउची उ रु हम जानि पेला एटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि आमे तापर कर्ता विषय देखिले मु होउची प्रथम पुरुष एकवचन तापर हम संग संग जानि पेले प्रथम पुरुष एकवचन मु बा आई पाखरे हेल्पिंग भर्ब आम लागिबो जाऊ नाही जिबा जिबा होउची गो रे होउची प्रेजेंट कंटीन्यूअस माने आईएनजी लागियो गोइंग हे गेला सेटा ताले फॉर्मूला आसिले सब्जेक्ट किए मु आई तापर हेल्पिंग भर्ब आई पाखरे लागला आम तापर नॉट लागिबो तापर गोइंग तापर कर्म जोटा दाथिबो कर्म एटे स्कूल को माने टू स्कूल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल से पढ़ू नाही प्रथम तो पढ़ू नाही उ नाही आइला उ उच्चारित होउची उ माने हम जानि पहिले प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि तापर से कर्ता होउची तृतीय पुरुष एकवचन तने हेल्पिंग भर्ब इज लागिबो पढ़िबार इंग्लिश होउची रीड रे प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे मेन भर्ब रीड रे आईएनजी लागे रीडिंग हे गेला एबे फार्मूला आसीबा फार्मूला कोन कर्ता होउची ही तापर सहायकारी क्रिया ही पाखरे इज लागिबो तृतीय पुरुष एकवचन तापर रीडटा रीडिंग हे जाईची किंतु ता मझिरे लागि जो नॉट कर्ता क्रिया ताले सहायकारी क्रिया तापर नॉट तापर मेन भर्ब आईएनजी तो ही इज नॉट रीडिंग आउ केतरा ट्रांसलेशन एड मु करछि तुमे माने खेलु ना हो उच्चारित होउछ उ ना हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस तुमे माने होउछि यू द्वितीय पुरुष बहुवचन हेल्पिंग भर्ब ताले कोन लागिवो आम इज आर भितर आर लागिवो आउ खेलिबाटर इंग्लिश प्ले आईएनजी लागि जिवो प्लेइंग तार फॉर्मूला कोन कर्ता तुमे माने होउछि यू तापर सहायकारी क्रिया आर तापर नॉट तापर प्लेइंग यू आर नॉट प्लेइंग समाने काम करू नाहंती करू नाहंती उ नाहंती सेटा हम जानि पहिले प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर्ताटा होउछि समाने तृतीय पुरुष बहुवचन थिले हेल्पिंग भर्ब कोन लागिबा आम इज आर भितर आर लागिबो काम करबा को इंग्लिश रे कोंती वर्क रे आईएनजी लागि वर्किंग फॉर्मूला पकाय दबा कर्ता होउछि दे तापर सहायकारी क्रिया आर नॉट वर्किंग सस्मिता टीवी देखु नाही सस्मिता होउछि टीवी देखु नाही प्रथम उ नाही आसुछि तो हम जानि पहिले एटा होउछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहउछि उ नाही तापर देखले सस्मिता होउछि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ता पाखरे हेल्पिंग भर्ब आम इज आर भितर इज लागिवो टीवी देखिबा को वाच कोंती प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे मेन भर्ब आईएनजी लागियो वाच रु वाचिंग हे गेला तापर फार्मूला हम पका दबा कोन कर्ता होउछि सस्मिता पाखरे हेल्पिंग भर्ब इज तापर नॉट लागिला नाही पई तापर मेन भर्ब आईएनजी वाचिंग तापर कर्म लागला टीवी सस्मिता इज नॉट वाचिंग टीवी एबे तुम पई कतरा ट्रांसलेशन दोछि करी कमेंट बॉक्स रे लिखिबो मु टीवी देखु नाही तुमे सुनु नाहो से दौड़े नाही से दौड़ू नाही आमे कथा कहू नाहू सेमाने हसू नाहंती यार सब ट्रांसलेशन तुम माने करी दबो कमेंट बॉक्स रे मु देखिबी या पर जेबा आमे प्रश्नवाचक वाक्य थिले कोन हबो सबल मन रखिथु जेतेबेले भी जेकोनस टेंसर भी प्रश्नवाचक वाक्य माने हेल्पिंग भर्बटा वाक्य आरंभ को पळि आसियो तले एठी जो हेल्पिंग भर्ब हमर अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस रा आम इज आर भितर कोटा उठे प्रथम वाक्य आरंभ रहइबो तापर कर्ता रहइबो तापर क्रियार जो मेन भर्ब बा क्रियार आईएनजी रहइबो तापर कर्म रहइबो हम बारंबार कहि आसु इज जो हेल्पिंग भर्बटा केतेबेले लागिबो जेतेबेले कर्ताटी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बा तृतीय पुरुष एकवचन हेतिबो आम हेल्पिंग भर्बटा का पाखर लागिबो ना कर्ता जेतेबेले प्रथम पुरुष एकवचन बा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जे कि आई बा मु हेतिले सेड आम लागियो आ बाकी सबड आर लागिबो ओके ताले ट्रांसलेशन कर देखिया मु स्कूल को जाउछि की मु स्कूल को जाउछि की जाउछि आइला उछि की आसला माने हम जानि पहिले एटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि आ प्रश्नवाचक वाक्य की जेतु लागिछि तो मु होछि प्रथम पुरुष एकवचन तो आई कोंती आई पाखरे हेल्पिंग भर्ब कोन लागिबो आम आमे जानते फार्मूला अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य रे आमटा सबले वाक्य आरंभ रे आसीबो
काम करवाटा कौन जाऊँच गो ये गोर आईएनजी फॉर्म लगे कारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी लगे तो तान फॉर्मूला अनुसार प्रथम हेल्पिंग वर्ब आम तापरे मेन कर्ता हूँ आई आम आई तापर मेन वर्ब गोइंग टू स्कूल तापर कर्म लगला आम आई गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क से पढ़ुची कि पढ़ुची कि उड़ुची उछि आइला आ कि अच्छी ता नाम जानले एटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रो गोटे प्रश्नवाचक वाक्य तापर कर्ता विषय जानले हूँ से हूँ तृतीय पुरुष एकवचन ही पाखरे हेल्पिंग वर्ब कौन लगे ना इज लगे पढ़ा हूँ रीड रीड्र आम आईएनजी लगेदा रिडिंग ये सब कंपोनेंट को लेकिन रेडी होपर फर्मुला पकड़ा फर्मुला कौन ना प्रथम लगे साहाय्यकारी क्रिया साहाय्यकारी क्रिया लगला इज तापर कर्ता लगला ही तापर रीडिंग साहाय्यकारी क्रिया आम इज आर हेल्पिंग वर्ब भर गोटे कौटा लगला ये इज लगला तापर कर्ता रहा ही तापर रीडिंग रीडिंग ये तो किसी कर्म नहीं आउ किसी करवा तुम्हें मैंने खेलुछ कि खेलुछ अच्छी से जानीगले यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी तुम्हें मैंने हूँ द्वितीय पुरुष बहुवचन जोटा यू पाखे हेल्पिंग वर्ब आर लगे खेलिबार इंग्लीश से प्ले जेहेतु यहाँ कंटिन्यूअस अच्छी आईएनजी लगे प्लेइंग होपर फर्मुलार पकईदबा साहाय्यकारी क्रिया आर कर्ता यू तापर प्लेइंग आर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क आमे गीत गाऊँ आमे हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन एटा आमे गीत गाऊँ हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन ये मुझे बोल एक वचन लिखिदे प्रथम पुरुष बहुवचन आमे गाऊछु रु आमे जापारे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रथम पुरुष बहुवचन हूँ आमे जानिले आमे पाखे कौन साहाय्यकारी क्रिया लगे ना आर गीत गाइबा को आमे कहती सिंग सिंग रही सिंगिंग तो फर्मुला पड़ला साहाय्यकारी क्रिया आर कर्ता वी सिंगिंग तापर कर्म हूँ सॉन्ग्स आर वी सिंगिंग सॉन्ग्स क्वेश्चन मार्क से काम करुछंती कि तो करुछंती रु जापारे आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी कि रु जापारे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस गोटे प्रश्नवाचक वाक्य से हूँ तृतीय पुरुष बहुवचन दे पाखे हेल्पिंग वर्ब लगे आर तो जेहेतु यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य तार फास्ट हूँ हेल्पिंग वर्ब पड़ेगा आर लगला तापर कर्ता दे तापर वर्किंग आर दे वर्किंग सस्मिता टीवी देखुची कि रु आम जापारे प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रथम सेकंड हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस उछि उच्चारित हो सस्मिता हूँ तृतीय पुरुष एकवचन तृतीय पुरुष एकवचन साहाय्यकारी लगे इज आउ टीवी देखा वाच वाच रु तार प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म वाचिंग रईएनजी लगे जेहेतु यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रथम साहाय्यकारी क्रिया लगला इज तापर कर्ता सस्मिता तापर वाच वाच रु वाचिंग तापर कर्म टीवी इज सस्मिता वाचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क तुम मान कि मुझे लिखी यार ट्रांसलेसन करके तुम्हें मत कमेंट बॉक्स उत्तर दब मु चिट्ठी लिखुची कि तुम्हें सिनेमा देखुच कि से साइकेल चलाउछ कि आमे परीक्षा प्रस्तुति करुछु कि से माने नृत्य करुछंती कि यही सब प्रश्नर ट्रांसलेसन करके तुम्हें कमेंट बॉक्स दब प्रेजेंट टेन्स रो परफेक्ट फॉर्म विषय पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट को आरंभ करने पूर्व जदि एजा आपण मैंने आमर चैनल को सब्सक्राइब करना तो दयाक कहि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं वीडियो टी लाइक करूँ तेरे प्रेजेंट परफेक्ट कौन प्रेजेंट परफेक्ट माने जो कम किसी समय आगु सरी से सब सेंटेन्स गुड़ा प्रेजेंट परफेक्ट आउटा केमी तुम आइडेंटिफाई कर धर तुम गोटे ओडिया सेंटेन्स दिखाई तुम प्रथम जानी दरकार कि प्रेजेंट परफेक्ट से ओडिया सेंटेन्स अच्छी जापारे ट्रांसलेसन करने जो फर्मुला दरकार मुझे कहीदेवी से फर्मुला पकई तुम करदेव तेज केमी जान गोटे ओडिया सेंटेन्सटा प्रेजेंट परफेक्ट को बिलंग कर ओडिया शेष वाक्य शेष जब ई थी ई छ ई छु ई छंती उच्चारित हो कि डायरेक्टली थी ताहले आम जापर से ओडिया वाक्यटी प्रेजेंट परफेक्ट पड़ुछि कौन कहली ई छी ई छ ई छु ई छंती ये सब उच्चारित हेले ये हूँ प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी बोले आम जाना केमी देखा मु जाइछि मु सेटा को जाइछि एठी कौन उच्चारित होछि जाइछि रे ई छी उच्चारित होछि ताहले ये हूँ प्रेजेंट परफेक्ट तुम्हें भात खाइछ माने समय पूर्व खाइछ किसी समय पूर्व कामटा सरी ताहले ये खाइछ कौन उच्चारित होछि ई छ उच्चारित होछि बा रहिछि ई छ सेमाने काम करिछंती करी ई छंती सेटा उच्चारित होछि करिछंती ई छंती उच्चारित होछि सेमिति आमे फिल्म देखिछु ई छु उच्चारित होछि तो एई सब जोठी ई हर्षे ईटा उच्चारित हो ई छ ई छु ई छी ई छंती ई उच्चारित हेले जानि पारियो तुम एटा प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी बोली एबे देखिया केतोटा वाक्य मु कहबी तुम कहबो एटा प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी कि नाही बोली हां कि ना कहबो
ମୋ ବାପା ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଇ ଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ହଁ ଅଛି, କାରଣ ଇ ଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦିନରେ 2 ଥର ଭାତ ଖାଏ, ଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ହଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ହଁ ଏଟା ହେଉଛି ଯାଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ବି ସମାନ କଥା, ଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ନା, ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଆମେ ହୋମୱାର୍କ ସରାଇଛୁ, ଶେଷ କରିଛୁ, ସରାଇଛୁ, ହଁ ଏଟା ଇଛୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ନା, ବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ। ଇ ଛ, ଇ ଛୁ, ଇ ଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଅସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ରୁଲଟା ଦେଖିବା। ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ? ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ। ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ କିଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଦୁଇଟା ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ, ହାଜ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଭ୍। ହାଜ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଭ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ହାଜ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଭ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ରହିବ। ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍, ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁଟ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଥିଲି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭଲକି ବୁଝେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଛ ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦିଅ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ। ଆଉ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ କର୍ମ ଆସେ, ଶେଷରେ କର୍ମ ଆସିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ବା ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ରହିବ ତାର ସିଏ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ କର୍ମ ରହିବ। ହାଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ହାଭ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥାଏ କର୍ତ୍ତାଟା, ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ବା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ହାଜ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। କେବଳ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ହେଇଥିବ ସେଠି ହାଜ୍ ଲାଗିବ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବାନି, ଆମେ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯାଇଛି, ଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଆଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଭର୍ବର V3 ଫର୍ମ ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ଯାଉଛି, ଗୋର V3 ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କ'ଣ? ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍। ଗୋ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ରୁଟ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ୱେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗନ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଗନ୍ ଲାଗିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ରଖିବ? ଆଇ ପାଖରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ହାଜ୍ଟା କେବଳ ହାଜ୍ଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଇଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ୟା ପାଖରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପକେଇଲେ? କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଇ, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କିଏ ଲାଗିଲା? ହ୍ୟାଭ୍, ତାପରେ ଗୋର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ବା V3 ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗନ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ସେ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଇଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସେ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ପଢ଼ିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍। ରିଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କ'ଣ? ନା ରିଡ୍, ରେଡ୍। ଯେହେତୁ ସ୍ପେଲିଂ ସମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆମେ ରେଡ୍ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମକୁ କୁହନ୍ତି ରିଡ୍, ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ କୁହନ୍ତି ରେଡ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କୁହନ୍ତି ରେଡ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଲିଂ ସମାନ। ରିଡ୍ର ଯାହା ସ୍ପେଲିଂ, ରେଡ୍ର ସେୟା ସ୍ପେଲିଂ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ, ସେଟା ରହିବ। ତେବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଲାଗିବ? ନା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାଜ୍ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ହାଜ୍ ଲାଗିବ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଯଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥାଏ ସେଠି ହାଜ୍ ଲାଗିବ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ସେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହାଜ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବା। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ହି, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହ୍ୟାଭ୍, ହାଜ୍ ଭିତରୁ ହାଜ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍, ରିଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ରେଡ୍। ରେଡ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଲିଂ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ରେଡ୍ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି କରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତୁମେ ମାନେ ଖେଳିଛ, ଏଠି ଦେଖ ଖେଳିଛ, ଇଛ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ। ତୁମେ ମାନେ କୋଉ ପୁରୁଷ କୋଉ ବଚନ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଖେଳିବାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଇଂଲିଶରେ ପ୍ଲେର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବା V3 ଫର୍ମ କ'ଣ? ନା ପ୍ଲେ, ପାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର V3 ଫର୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ପାଖରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଲାଗିବ? ନା ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯିବା। କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ମାନେ ୟୁ, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହ୍ୟାଭ୍, ତାପରେ କ୍ରିୟାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ଲେଡ୍, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍। ଓକେ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଛୁ, ଇଛୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି।
तापर आमे आमे होची प्रथम पुरुष बहुवचन गीत गाइबा होची सिंग सिंग रो पास्ट पार्टिसिपल होची सॉन्ग सिंग तापर पास्ट होची सांग एस एन जी पास्ट पार्टिसिपल होची सॉन्ग एस यू एन जी आउ आमे पाखरे हाब आउ हाज भितर कोटा लागिवो जानि आमे हैव लागिवो आउ कर्म किएटी गीत बा सॉन्ग्स ओके तो तार हम कौन फॉर्मूला अनुसार कर्ता वी साहाय्यकारी क्रिया लगे हैव तापर क्रियार पास्ट पार्टिसिपल सॉन्ग सिंग सांग सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग्स है सॉन्ग्स होची कर्म सेमाने काम करिसंती ई छंती जेतु उच्चारित होची हम जानि पहले एटा प्रेजेंट परफेक्ट सेमाने सेमान होचंती कर्ता दे दे होची तृतीय पुरुष बहुवचन आउ काम करबा को इंग्लिश रे वर्ब कोनते वर्क वर्क र पास्ट पार्टिसिपल होची वर्कड वर्क वर्कड वर्कड एटा वर्कड लागियो सेमाने सेमाने पाखरे कोन साहाय्यकारी क्रिया लागियो हैव लागियो तबे फॉर्मूला रे पकेबा दे हैव वर्कड सस्मिता टीवी देखिछि देखिछि इछि उच्चारित होची हम जानि पहले प्रेजेंट परफेक्ट सस्मिता ढा होची तृतीय पुरुष एकवचन टीवी देखिबा कोनते वॉच वॉच र पास्ट पार्टिसिपल होची वॉच्ड वॉच वॉच्ड 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 हबो हेल्पिंग वर्ब सस्मिता पाखरे कोन लागिबो सस्मिता तृतीय पुरुष एकवचन ताले हैव आउ हैज भितर कोटा लागिबो हैज लागिबो टीवी कर्मटा होची टीवी ताने हम फॉर्मूला पकेबा प्रथम कर्ता सस्मिता तापर हेल्पिंग वर्ब हैज तापर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड टीवी सस्मिता हैज वॉच्ड टीवी एबे मु केतरा ट्रांसलेशन दोची तमे करिवो जेमिति कि मु चिट्ठी लेखिछि तुमे सिनेमा देखिछो से साइकेल चलाइछि आमे परीक्षा ପାଇଁ प्रस्तुति करिछु सेमाने नृत्य करिछंती एई सबरो मते ट्रांसलेशन लेखि कमेंट बॉक्स रे दबो मु ताकू चेक करबी ठीक अछि कि भूल एबे जिबा नास्तिवाचक वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रे कोन ना सम्मान फॉर्मूला टिके खाली चेंज नॉट लागिबा आ किछ न सब्जेक्ट करता रहिला हेल्पिंग वर्ब हैव आउ हैज भितर गोटे रहइबो तापर नॉट तापर से मेन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आउ शेषर त हमर जानत क्रिया रहइबो तने जदि आउ हैव आउ हैज भितर केतेबेले हैज आउ केतेबेले हैव रहइबो ना जदि कर्ताटी तृतीय पुरुष एकवचन हेतिबो ताहाले केवल हैज रहइबो नल बाकी सबुटी हैव रहइबो केवल कर्ताटा तृतीय पुरुष एकवचन हेतिले हैज रहइबो आउ हैज कुबा हैव पर नॉट लगा दबो तापर जो कहतले मेन नो पास्ट पार्टिसिपल लगा दबो तो ट्रांसलेशन करबा मु स्कूल को जाई नाही ई आचिला ई नाही ताहले एटा ई आसला माने जानि पहले एटा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि कर्ता के मु होची प्रथम पुरुष एकवचन वर्ब जिबा गो गोर पास्ट पार्टिसिपल होची गो वेंट गन गो होची प्रेजेंट तापर वेंट होची पास्ट पार्टिसिपल होची गन आ मु पाखरे कोन साहाय्यकारी क्रिया लागिबो हैव आ कर्म के एठी स्कूल बा टू स्कूल तो फॉर्मूला पकाइ देबा कर्ता आई साहाय्यकारी क्रिया हैव तापर नॉट तापर गन टू स्कूल तापर ऑब्जेक्ट रहइबो लास्ट को से पढ़ी नाही ई आछला ई नाही ता नाम जानि पले एटा प्रेजेंट परफेक्ट रो अछि प्रेजेंट परफेक्ट रो जदि अछि कर्ता के सेटा होची तृतीय पुरुष एकवचन तान साहाय्यकारी क्रिया कोन लागियो जानि छ हैव हैज भितर हैज लागियो तापर पढ़िबार इंग्लिश होची रीड रीड रो पास्ट पार्टिसिपल होची रेड रीड रेड रेड आउ फॉर्मूला जेतु नाही अछि नॉट लागिबो साहाय्यकारी क्रिया मुख्य क्रिया भितर ताले कोन लागिला ही हाज साहाय्यकारी क्रिया नॉट रेड आउ किसी ट्रांसलेशन करबा तुमे माने खेली ना हो ई ना हो बोली जदि आछि ताले हम जानले एटा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि तुमे माने होची द्वितीय पुरुष बहुवचन खेलीबार इंग्लिश होची प्ले प्लेयर पास्ट पार्टिसिपल होची प्लेड प्ले प्लेड प्लेड तुमे माने पाकर हैव लागिवो आउ यू हैव नॉट प्लेड नाही पाई नॉट ता सबले साहाय्यकारी क्रिया मुख्य क्रिया मझिरे रहइबो आमे गीत गाई ना हूं ई ना हूं आसला ई ना हूं हम जान पले एटा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि आमे होची द्वितीय पुरुष बहुवचन गीत गाइबा होची सबले कहतली सिंग होची प्रेजेंट फॉर्म तार पास्ट फॉर्म सांग पास्ट पार्टिसिपल होची सॉन्ग तो सॉन्ग रहइबो आ आमे पाखरे हेल्पिंग वर्ब लागि हैव आउ जेतु नाहू अछि नॉट लागिबो नॉट टा का भीतर ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भीतर लागिबो ताले हला वी तापर हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट सॉन्ग सॉन्ग्स टा कर्म लास्ट को लागला सेमाने काम करी नाहंती ई नाहंती आसेला ई नाहंती हम जानि पहले ई आसला माने प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि सेमाने होचन तृतीय पुरुष बहुवचन काम करिबार होची कोनती वर्क वर्क र पास्ट पार्टिसिपल होची वर्कड वर्क वर्कड वर्क आउ सेमान का पाखरे हेल्पिंग वर्ब लागि हैव नाही जेतु नाहंती लिखा छै नॉट लागियो नॉट टा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मझरे लागियो एटर लागि छै तो कर्ता लागिला प्रथमे दे तापर साहाय्यकारी क्रिया हैव नॉट वर्कड
ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖି ନାହିଁ ଇ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ସସ୍ମିତା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାଜ୍ ଲାଗିବ। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ୱାଚ୍ କୁହନ୍ତି, ୱାଚ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ୱାଚ୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାଚ୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବି ୱାଚ୍ଡ। ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ହାଜ୍, ତାପରେ ନଟ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ୱାଚ୍ଡ, ତାପରେ କର୍ମ ଲାଗିଲା ଟିଭି। ସସ୍ମିତା ହାଜ୍ ନଟ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଏବେ ମୁଁ କେତେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଟା କରିବ, କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୁଣି ନାହଁ, ସେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ କଥା କହି ନାହୁଁ, ସେମାନେ ହସି ନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଦିବା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ସେଇ ସମାନ ଫର୍ମୁଲା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାବ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କ୍ରିୟାଟା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ରେ ରହିବ ଆଉ କର୍ମ ରହିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ହାଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କି, ଇଛି ଆସୁଛି, ତାପରେ କି ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଛି ଆଉ କି ଆସିଲେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଗୋ, ଗୋର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍, ଗନ୍ଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ଏଇଟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ମୁଁ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ହାବ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ଭିତରୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କର୍ମଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ହାବ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲା ଆଇ, ତାପରେ ହାବ୍ ଆଇ, ତାପରେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ରେ ଭର୍ବ ରହିଲା ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, କର୍ମ ରହିଲା। ସେ ପଢ଼ିଛି କି, ଇଛି ତ ଆସୁଛି, ପଢ଼ିଛି ଇଛି ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ କି ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଜାଣିପାରିଲେ। ପଢ଼ିବାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ରିଡ୍, ରିଡ୍, ରେଡ୍, ରେଡ୍, ରିଡ୍ଟା ପଢ଼ିବା, ରେଡ୍ ବି ପଢ଼ିବା, ରେଡ୍ ବି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଏଠିକି ସେ ଯେହେତୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଲାଗିବା ହାଜ୍। ତ ହି ପ୍ରଥମେ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ହାଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହି, ତାପରେ ରିଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରେଡ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ, ଆଜ୍ ହି ରେଡ୍। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ଖେଳିଛ କି, ଇଛ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି କି ହେଉଛି, ତାର ଆମେ ଜାଣିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଇଛ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ଅଛି, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ୟୁ। ୟୁ ପାଖରେ ହାବ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲାଗିବ, ହାବ୍ ଲାଗିବ। ଖେଳିବାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେଡ୍, ପ୍ଲେଡ୍, ପ୍ଲେଡ୍ ରହିବ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆସିବ। ଏଠି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ, ହାବ୍, ହ୍ୟାଭ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ୟୁ, ତାପରେ ପ୍ଲେଡ୍, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ, ହାଭ୍ ୟୁ ପ୍ଲେଡ୍। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଛୁ କି, ଇଛୁ ଆସୁଛି କି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ହେଉଛୁ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଉଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଗୀତ ଗାଇବାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗ ରହିବ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗେ ହ୍ୟାଭ୍, ଆଉ କର୍ମଟା ହେଉଛି ଗୀତ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଭ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଉଇ, ତାପରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ବି3 ଫର୍ମ ସଙ୍ଗ, ତ ହ୍ୟାଭ୍ ଉଇ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗସ୍, ଲାଷ୍ଟକୁ କର୍ମ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି କି, ଇଛନ୍ତି ତ ଆସୁଛି, ତାପରେ କି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆମେ, କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ସେମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ତା ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କେଉଁଟା ଲାଗିବ, ହାବ୍ ଲାଗିବ। କାମ କରିବା ୱାର୍କ, ୱାର୍କର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ୱାର୍କଡ, ୱାର୍କ, ୱାର୍କଡ, ୱାର୍କଡ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହାବ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦେ, ତାପରେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭର୍ବ ୱାର୍କ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହିଲା ହାବ୍ ଦେ ୱାର୍କ। ସସ୍ମିତା ଟିଭି ଦେଖିଛି କି, ଇଛି ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ କି ଆସୁଛି। ଇଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, କି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସସ୍ମିତା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ହାଜ୍। ଦେଖିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ୱାଚ୍ଡ, ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ଡ, ୱାଚ୍ଡ। ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାଜ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ସସ୍ମିତା, ତାପରେ ୱାଚ୍ଡ, ତାପରେ କର୍ମ ରହିଲା ଟିଭି। ହାଜ୍ ସସ୍ମିତା ୱାଚ୍ ଟିଭି ହେଲା। ଏବେ ତ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛି, ତାର ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କି, ତୁମେ ସିନେମା ଦେଖିଛ କି, ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଛି କି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ କି। ଆମେ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म विषय पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कौन कौन जमी ना रू आम जापर परफेक्ट भी अच्छे कंटिन्यूअस अच्छे कंटिन्यूअस माने कंटिन्यू कर परफेक्ट माने रिसेंट पास्ट जोटा कामटा सरी माने ताने एटा दुटा मिसा देले कौन हम ना रिसेंट पास्ट जोटा आरंभ होइछि आ एजां कंटिन्यू करूछि सेगुडा को हम कहि परिबा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिसेंट पास्ट रे जोटा आरंभ होइतिला एजां कंटिन्यू करूछि सेटा हम कहिछि एठी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होछि एपर एक काल जहाँ दर्शाए जे कोनोसी काम अतीत रे आरंभ होई वर्तमान पर्यंत चलीछि कंटिन्यू करूछि जो सब ओडिया वाक्यर क्रियार शेष रे ई प्लस उ छि थो ई थो प्लस उ थिबो ई कोन पई माने भाब कंपेयर कर ई आम कौन जान परफेक्ट रू ई आसे कंटिन्यूअस रू उ आछे तो जेहेतु एटा परफेक्ट कंटिन्यूअस एटा दुटा मिसिक आस ई आ उ छि ई उ छ ई उ छु ई उ छंती उच्चारित हुए जदि या पूर्व तुम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़िथिबो एटा तुमको बेसी कष्ट हबो नहीं तुमको जानिया पाई तो जदि ओडिया वाक्य शेष ई प्लस उ छु उ ई प्लस उ छि ई प्लस उ छंती एमती उच्चारित हम ताले जानिपर एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी एग्जाम्पल कौन मु सकाळु पढ़ी आसुअछि पढ़ी ई आइला सेतु आसु अछि रु उ छि आइला पढ़ी ई आइला तापर उ छि आइला जेमि मु सकाळु पढ़ी आसु माने कोन ना सकाळु आरंभ करिक एजां पढ़ी आसु ताने सकाळु माने अतीतटा अछि अतीतरु आरंभ होछि एजां कंटिन्यू करूछि सेति पई एटा होछि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मूलाटा होछि कोन माने क्विकली जानिया पई ई आ उ छि आसिले तुम जानि परिबो एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अछि तुमे दुईटा बेलु दौड़ी आसुअछ एटा कोन हला दौड़ी आसुअछ दौड़ी ई आइला आसु उ अछ आइला उ छ आइला तो ई उ छ आसला तुमे दुईटा बेलु माने पास्ट रो आरंभ होइछे एजां कंटिन्यू करूछ सेति पई एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेमाने काम करी आसु अछंती ई आइला करी ई आइला आसु उ अछंती आइला परफेक्ट भी आइला कंटिन्यूअस आइला सेति पई परफेक्ट कंटिन्यूअस आमे तीनटा बेलु फिल्म देखी आसु अछु ई उच्छु आइला तो से एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये केतटा वाक्य अच्छी तुम कह से वाक्यटा प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी कि ना बापा 5टा बेलू पढ़ी आसुचंती एटा अच्छी हाँ अच्छी कारण 5टा बेलू पढ़ी आसु अच्छंती एमती उ छंती भी आसुची ई प्लस उ छंती आसुची मु स्कूल को जाइछि ई छि तो एटा हबनी ना एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे नाही से 2 घंटा हला चाली आसु अछि एटा हबो 2 घंटा हला चाली ई आइला आसु उ अछि आइला तो एटा हबो ई आ उ छि आइला आमे 5 दिन हला दौड़ी आसु अछु एटा हबो दिन हला दौड़ी तापर आसु अछु उ छु आइला मु स्कूल को जिबी एटा ना एटा तो हबो नहीं एबे आस्तिवाचक वाक्यर फॉर्मूलाटा हम देखिबा फॉर्मूला कौन जदि तुम जानि पाइला गोटे ओडिया वाक्यटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करुछि ताहले प्रथम कर्ता लिखिबो तापर सहायकारी क्रिया हैव आ हैज भितर कोटा गोटे रहिला तापर लगेबो बीन बी ई ई एन बीन लगेबो तापर मेन वर्ब रा जोटा रहिला तेतरा आईएनजी लगेबो तापर कर्म रहिबो बुझियला प्रथम कर्ता लिखिदेलो कर्ता पर सहायकारी क्रिया भितर हैव आ हैज भितर गोटे रहिबो तापर बीन लगेबो तापर मेन वर्ब रे आईएनजी लगेबो हैव केतळ लागियो हैज केतळ लागियो ना कर्ताटी जो तृतीय पुरुष एकवचन होइतिबो ताले हैज लागिबो आ बाकी सबड लागिबो हैव जदि कर्ताटी तृतीय पुरुष एकवचन होइतिबो ताले हैज लागिबो बाकी सबड हैव लागिबो आउ जदि गोटे निर्दिष्ट समय ठार चली आसुले तान सिंस लागिबो आउ जदि किसी समय धरी चली आसुबो ताले फॉर लागिबो तो या माने कोन धरे तुम कहबो मु सकाळु ठारू पढ़ी आसुअछि सकाळु गोटे निर्दिष्ट समय ठारू तुम पढ़ी आसुअछ सेठी सिंस लागिबो तुम जदि कह मु 2 घंटा हला पढ़ी आस तामाने कोन 2 घंटा हला गोटे समय सीमा लागुचे 2 घंटा गोटे समय स्केल लागुचे ताहले 2 घंटा हला जदि पढ़ी आस कहबो ताहले सेठी फॉर लागिबो 2 घंटा हला 2 दिन हला एबला जदि कहबो माने कंटीन्यूअस गोटे समय स्केल को गोटे कहबो जदि गोटे ड्यूरेशन को कहबो ताहले होची सेठी फॉर लागिबो किंतु तुम जदि गोटे कहबो मु अगस्ट मासरू पढ़ी आसुची मु 3 तारिख जो निर्दिष्ट समय सहित कह से सिंस लगे यहाँ मन रखि ये इंपोर्टाट बहुत चल किसी ट्रांसलेसन करवा मु 2 घंटा है चली आसुअछि चली आसुअछि एथुर तो आम जापारे ये हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी तापर मु कर्ता को आसवा कर्ता हूँ मु माने प्रथम पुरुष एकवचन आई पाखे साहाय्यकारी क्रिया हैव आ हैज भितर कोटा लगे हैव लगे सारापर आम कौन लगे बीन लगेदवा तापर चली को इंग्लीश कहते वाक
मुझे वाक्र आईएनजी लगे मेन भर्ब आईएनजी वाक्र आईएनजी लगे वाकिंग ओके हेल्पिंग भर्ब हो हेल्पिंग भर्ब प्लस बीन लगे हेल्पिंग भर्ब आम जाने हाब तापर बीन लगे 2 घंटा है माने कौन 2 घंटा है माने गोटे समय गोटे माने गोटे हूँ समय धरी 2 घंटा धरी ताने 2 घंटा है माने 2 घंटा धरी चली आस गोटे कंटिन्यूअस टाइम है चली से फर लगे तो यार ट्रांसलेशन आम कौन करवा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हूँ आई लगिगला तापर सब्जेक्ट पाखे हेल्पिंग वर्ब हाब हाज भी गोटे लगे आम जान जेहेतु मु हूँ प्रथम पुरुष एकवचन हाब लगे तापर बीन लगे आई हाव बीन तापर चलवा को इंग्लिश वाक वाक रे एटा आईएनजी लगेदवा वाकिंग तापर सिन्स आउ फर भितर आम जानते यहाँ फर लगे कारण यहाँ किसी समय धरी चली आस 2 घंटा धरी फर 2 आवर्स 2 घंटा 2 आवर्स आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स से सकाळ ठू पढ़ी आसु से सकाळ ठू पढ़ी आसुला से सकाळ ठू पढ़ी आस पढ़ी आसु अच्छे ये तो आम जापारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हूँ तृतीय पुरुष एक वचन पढ़ा हूँ इंग्लिश कहते रीड रीड रे आम जानते आईएनजी लगे मेन भर्ब रीडिंग ताहले आउट हूँ हेल्पिंग भर्ब प्लस बीन रही हेल्पिंग भर्ब से हूँ तृतीय पुरुष एक वचन तापाखे हेल्पिंग भर्ब कौन लगे ना हैज लगे हैज तापर बीन लगेगला तापर सकाळ ठू माने गोटे निर्दिष्ट समय ठारू से सिन्स तो ही एवं फर्मुला पकेवा सब्जेक्ट हूँ ही तार ही पाखे लगे हैज तापर बीन लगे तापर रीड रे आईएनजी लगे ये जो कहते मेन भर्ब आईएनजी तापर सिन्स लगे कारण सिन्स कौन लगे ना सकाळ ठू गोटे निर्दिष्ट समय ठारू सिन्स मॉर्निंग सकाळ ठू माने सिन्स मॉर्निंग आउ किसी ट्रांसलेशन करवा तुमे माने सकाळू खेली आसुअछ तुमे माने खेली आसुअछ ये आम जापारे तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छी तुमे माने हूँ सब्जेक्ट हूँ तुमे माने यू यू हूँ द्वितीय पुरुष बहुवचन खेलिबार इंग्लिश हूँ प्ले प्ले रे जानते आम आईएनजी लगे प्लेइंग तुमे माने पाखे हाव हाज भितर कौटा लगे ना हाव लगे सहित बीन लगे आउ जेहेतु यहाँ सकाळू सकाळू माने गोटे निर्दिष्ट समय ठारू से सिन्स लगे तो फर्मल पकेया कर्ता यू हेल्पिंग वर्ब हाव तापर लगे बीन तापर मुख्य क्रियार आईएनजी तापर जेहेतु सिन्स लगे कारण सकाळ टू अच्छी निर्दिष्ट समय ठारू मॉर्निंग यू हैव बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग आमे 3टा बेलू गीत गाई आसुअछु आमे आमे हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन मुझे भूल एक वचन लिखिदे आ पूर्व तो देख गीत गाई आसुअछु यहाँ आम जान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आमे हूँ उई हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन उई पाखे साहाय्यकारी क्रिया लगे कोटा हैव ता सहित बीन लगे हैव बीन गाइबार हूँ सिंग सिंग्र आईएनजी लगे सिंगिंग होगला तापर 3टा बेलू माने गोटे पर्टिकुलर टाइम ठारू निर्दिष्ट समय ठारू से सिन्स लगे तो कर्ता उई तापर साहाय्यकारी क्रिया हाव तापर बीन लगे तापर सिंग्र आईएनजी लगे सिंगिंग सॉन्ग्स जोटा कर्मटा रहा सिन्स 3 o'clock 3टा बेल ठारू से कालीठू काम करी आसुचंती से माने दे काम करी आसुचंती प्रथम से देखला आम काम करी आसुचंती ई आ उ छंती से आम जानले एटा परफेक्ट कंटिन्यूअस रे अछि सब्जेक्ट कर्ता से माने दे हूँ तृतीय पुरुष बहुवचन भर्ब काम करिया को वर्क कहुए वर्क आईएनजी लगे वर्किंग से पाखे हेल्पिंग भर्ब कौन लगे हाव लगे हाव पर बीन लगे कालीठू गोटे निर्दिष्ट समय ठारू से सिन्स लगे तो दे हाव बीन वर्किंग सिन्स येस्टरडे कर्ता रहा साहाय्यकारी क्रिया बीन वर्क रे आईएनजी लगेगा आ सिन्स लगेगा आ निर्दिष्ट समय सीमा जेतु अच्छे सस्मिता 2 घंटा है टीवी देखी आसुअछि देखी आसुअछि ई आ उछि आसुछि आम जानले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सस्मिता हूँ तृतीय पुरुष एक वचन देखा टीवी हूँ वाच वाच आईएनजी लगेगा वाचिंग हेल्पिंग वर्ब सस्मिता जो तृतीय पुरुष एक वचन तापर हाज लगे तापर बीन लगे हैज बीन कर्मटा हूँ टीवी आ 2 घंटा है माने 2 घंटा माने गोटे समय सीमा जारी रही कंटिन्यूअस टाइम से आम 2 घंटा है 2 घंटा धरी जोटा से फर लगे से कर्ता सस्मिता साहाय्यकारी क्रिया हाज तापर बीन लगेगा तापर वाच आईएनजी लगेगा वाचिंग तार टीवी कर्मटा रहा फॉर 2 आवर्स एबे तुम मैंने यार ट्रांसलेशन कर कह मु मासे है चिट्ठी लिखी आसुअछि तुम्हें 2 घंटा है सिनेमा देखी आसुअछ से घंटे है साइकेल चलई आसुअछि आमे वर्ष है परीक्षा पर प्रस्तुत कर आसुअछु से 3 घंटा है नाची चली यही सब जिन सेंटेंस गुड़ाकर ट्रांसलेशन करके मत कमेंट बॉक्स रे दब मुझे देखी कोटा ठीक कोटा भूल आम आलोचना करवा एवं पढ़ा नास्तिवाचक वाक्य विषय नास्तिवाचक वाक्यर कौन सिंपल किसी ना जहाँ आस्तिवाचक से
ଏଠି କେବଳ ନଟ୍ ଲାଗିବ। ନଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ନଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ ତ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହାବ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ବିନ୍। ବିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ନଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କର୍ମ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ହାବ୍ ଆଉ ହାଜ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ହ୍ୟାଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସିନ୍ସ ଫର୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ସିନ୍ସଟା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ କାମଟା ଚାଲିଥିବ ସେଠି ଫର୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲି ଆସୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସୁନାହିଁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଚାଲି ଆସୁନାହିଁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଲି ଆସୁ ଅଛି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଚାଲିବା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ୱାକ୍, ୱାକ୍ର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ୱାକିଂ ହେଇଯିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ରହିଲା ନା ମୁଁ ପାଖରେ ଲାଗିବ ହାବ୍, ହାବ୍ ପରେ ବିନ୍ ଲାଗିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଧରି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଫର୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଠି ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବା କର୍ତ୍ତା ଆଇ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ନଟ୍ ବିନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି, ତାପରେ ଫର୍ ଲାଗିଲା 2 hours। ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଉ ବିନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ନଟ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ତାପରେ ଫର୍ ଆଉ ସେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ। ସେ ସକାଳଠୁ ପଢ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁଅଛି ଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଏଇଟା ତାର ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍, ରିଡ୍ରେ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲଗାଇବା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ହାଜ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ହାଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ସେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ସେଥିପାଇଁ ହାଜ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ବିନ୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ବିନ୍, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି, ତାପରେ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ କାରଣ ସକାଳଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଠୁ, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହି ହାଜଣ୍ଟ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁମେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳି ଆସୁନାହଁ, ଆସୁ ଅଛ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟଟା ନାହଁ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ। ଖେଳିବା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ଲେ, ତ ଏଇଟା ପ୍ଲେଇଂ ହେଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହାବ୍ ଲାଗିବ, ହାବ୍ ବିନ୍, ଯେହେତୁ ସକାଳଠୁ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଏବେ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକାଇବା କର୍ତ୍ତା ୟୁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାବ୍, ନଟ୍, ବିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନଟ୍ ଲାଗିଲା ବିନ୍, ପ୍ଲେର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେଇଂ, ସିନ୍ସ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଠାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ 3ଟା ବେଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁନାହୁଁ, ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ସେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ, ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଗିବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମେ ପାଖରେ ଲାଗିବ ହାବ୍, ହାବ୍ ସହିତ ବିନ୍ ଲାଗିବ। କର୍ମଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗ। 3ଟା ବେଳୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ୱି, କର୍ତ୍ତା ହାବ୍, ତାପରେ ନଟ୍ ବିନ୍, ହାବ୍ ଆଉ ବିନ୍ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବିନ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନଟ୍, କ୍ରିୟାର ମେନ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ସିଙ୍ଗିଂ, ସଙ୍ଗସ୍ କର୍ମ ଲାଗିଲା ସିନ୍ସ, ଯେହେତୁ 3ଟା ବେଳ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ 3 o'clock। ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ସିନ୍ସ 3 o'clock। ସେମାନେ କାଲିଠୁ କାମ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଉଛି ଦେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଭର୍ବରେ ସେତୁ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ, ଭର୍ବ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱାର୍କ, ୱାର୍କର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ୱାର୍କିଂ। ଦେ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହାବ୍ ଲାଗିବ, ହାବ୍ ପରେ ବିନ୍ ଲାଗିବ। କାଲିଠୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା ଦେ ହାବ୍ then not then been working since yesterday, they have not been working since yesterday। ସସ୍ମିତା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଟିଭି ଦେଖି ଆସୁନାହିଁ, ଦେଖି ଆସୁଅଛି ରୁ ଆମେ ୟାର ପଜିଟିଭ୍ ଟେନ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସସ୍ମିତା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସସ୍ମିତା, ସସ୍ମିତା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଲା ୱାଚିଂ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ହାବ୍ ହାଜ୍ ଭିତରୁ ହାଜ୍ ଲାଗିବ, ହାଜ୍ ସହିତ ବିନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ହେଉଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ ଲାଗିବ। ଟିଭିଟା ହେଉଛି କର୍ମ ହେଉଛି ଟିଭି,
ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକାଇବା ସସ୍ମିତା ଦେନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ହ୍ୟାଜ୍ ତାପରେ ନଟ୍ ତାପରେ ବିନ୍ ୱାଚ୍ରୁ ଆଇଗଲା ୱାଚିଂ କର୍ମ ଟିଭି ଫର୍ 2 hours 4 କାହିଁକି ନା 4 ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ସସ୍ମିତା ହାଜେଣ୍ଟ ବିନ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ଫର୍ 2 hours। ଏବେ ତୁମମାନେ ଏଇସବୁର କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି। ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁନାହିଁ, ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସିନେମା ଦେଖି ଆସୁନାହଁ, ସେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁନାହୁଁ, ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନାଚି ଚାଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁର ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବିନ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ ରହିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରୁ ଆସିଥିଲେ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ଫର୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଅଛି କି, ତ ଚାଲି ଆସୁଅଛିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଥିବ, କି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଯିବା ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଭର୍ବ ହେଉଛି ଚାଲିବା ହେଉଛି ୱାକ୍, ୱାକ୍ରେ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲଗାଇଦେବା ୱାକିଂ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ମୁଁ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଭର୍ବ ଲାଗିବ ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ ଲାଗିବ। ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଏଜ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେବା କଥା। ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ଆଇ ପାଇଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ହ୍ୟାଭ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ତାପରେ ବିନ୍। ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ବିନ୍, ତାପରେ ୱାକ୍ର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ୱାକିଂ ଫର୍ 2 hours। ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ବିନ୍ ୱାକିଂ ଫର୍ 2 hours। ସେ ସକାଳୁଠୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି କି, ତ ପଢ଼ି ଆସୁଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଯିବା କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ପଢ଼ିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରିଡ୍, ରିଡ୍ରୁ ଆଇଏନ୍ଜି ହେଇଯିବ ରିଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ, ସକାଳଠୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତ ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଜ୍ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହି, ତାପରେ ବିନ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହାଜ୍ ହି ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁମେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳି ଆସୁଅଛ କି, ଖେଳି ଆସୁଅଛ, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ କି ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଯିବା ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଖେଳିବା ହେଉଛି ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଯିବ ପ୍ଲେଇଂ, ୟା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲାଗିବ ହ୍ୟାଭ୍, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ, ତ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲାଗିଲା ହ୍ୟାଭ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲା ୟୁ, ତାପରେ ବିନ୍, ତାପରେ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ 3ଟା ବେଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛୁ କି, ଗାଇ ଆସୁଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ଭର୍ବ ହେଉଛି ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବାର ସିଙ୍ଗ୍, ସିଙ୍ଗ୍ର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଯିବ ସିଙ୍ଗିଂ, ଆମେ ପାଖରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ 3ଟା ବେଳୁ ଯେହେତୁ ଅଛି 3ଟା ବେଳୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିବା, ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ର ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଯିବ ୱାଚିଂ ହେଇଯିବ, ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଫର୍ମୁଲାର ପକାଇବା, ପ୍ରଥମରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ତାହେଲେ ହ୍ୟାଜ୍ ଆସିଗଲା, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ସସ୍ମିତା, ତାପରେ ବିନ୍, ତାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ୱାଚିଂ, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ ଫର୍ 2 hours, ହ୍ୟାଜ୍ ସସ୍ମିତା ବିନ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ଫର୍ 2 hours। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତାର ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେବ, ଯେମିତି ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଅଛି କି, ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସିନେମା ଦେଖି ଆସୁଅଛ କି, ସେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସୁଅଛି କି, ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଅଛୁ କି, ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି କି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ।